पाहाड़ उपरे ठिया होई आकाशटा जेते पाखरे मने हुए आकाशटा सेते पाखरे न थाए। ठीक सेमिति किछि लुक जेते भी निजर मने हुअंतु ना काहींकि वास्तव रे सिए सेते निजर नुहंती। आपणकर जन्मजातक परामर्श पाई जातक मिलन पाई जेकोसी शुभ मुहूर्त पाई खराब ग्रहर दशारु वर्तिबा पाई उपाय जीवन रे आसुथिबा समस्यार समाधान पाई निश्चित मो सहित जोगाजोग करि पारिबे जाके व्हाट्सएप करि पारिबे किंबा कॉल करि पारिबे। तेबे नंबर टी रहूची 9517795111 ऊन विष्णवे नमो। नमस्कार मु ज्योतिर्विद जजाति केसरी दास सबुदिन भली आपण मानक पाई आज भी नहीं आसीछि आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती तेबे निश्चित लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे आपणकर इष्ट देवतांको नाम लेखंतु। जदि सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब करै नियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकट रे उपस्थापन करे। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2025 नवेम्बर मास 13 तारिख उड़िया कार्तिक मास 28 दिन गुरुवार कृष्ण पक्ष नवमी तिथि जहाँ रात्रि 11:34 पर्यंत रहुची तापरे दशमी तिथि आरंभ होउची। आज मघा नक्षत्र जहाँ रात्रि 7:38 पर्यंत रहुची तापरे जहाँ की पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होउची। आज सिंह राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती। आज सूर्य उदय होउचंती जहाँ प्राप्त 5:55 रे सही बळे सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 5:06 रे। आज जुग्नि रहिछि पूर्व दिगे रात्रि 11:34 पर जुग्नि उत्तर दिगरे रहिबे। आज घात चंद्र रहिछि कर्कट राशि व्यक्तिंकर एवं मकर राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रहिछि तुला राशि व्यक्ति एवं कुंभ राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर कौनसी पुष्कर दोष लागू नाही। आज नवमी रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रही जहाँकि लाउ भोजन निषेध रही। आज होउछि माणवसा गुरुवार जहाँकि प्रथम आज ठारू आरंभ तत्सहित आज होउछि कांजी अणा उषा। आजिर शुभ वार्ता यात्रा समय रे आमे शुभ केतेबेले जानिबा आसंतु। कौनसी कार्य रे जीवा समय रे बाटरे भूरी मृदंग मुर्दल शंख वीणा बंशीर स्वर ओ मधुर रागरे मंगल गीतर स्वर शुणिबा काखरे पुत्र को धरुथिबा स्त्री गाई ठारू क्षीर पिउथिबा बाछुरी बा गाई सहित बाछुरी धुबा बा धुबणी धुबा लुगा नहीं आसुथिबा दर्शन कले जेकोसी कार्य रे जांतु ना काहेकि से कार्य निश्चित आपणकर शुभ फल होइथाय। आजिर अशुभ बेला जहा दिबा 12:55 रु दिबा 2:19 मध्य रहिछि राहु काल। सेही भली दिबा 2:19 रु अपराह्न 5:06 मध्य रहिछि 12 बेला सहित काल बेला। सेही भली रात्रि 11:31 रु रात्रि 1:08 मध्य रही काल रात्रि। तेणु काल रात्रि 12 बेला राहु काल एवं काल बेला समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहा प्राप्त रु 6:41 मध्य रही शुभ बेला। सेही भली दिबा 10:24 रु दिबा 11:54 मध्य रही शुभ बेला। सेही भली रात्रि 9:23 रु रात्रि 11:57 मध्य रही शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल जहा चंद्रगोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। एबे प्रथमे चालंतु जानिबा मेष राशि व्यक्ति विषय। मेष राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई
ବିଶେଷ ଭଲ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମନର ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଆସିପାରେ। ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ହୋଇ ନପାରେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ସହକାରେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଆପଣ ଆଜି ଆହୁରି ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିଜର ପାଠ ପଢାରେ ଅବହେଳା ଯୁକ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଯଦି ହଉଛି ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯାହାକି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 1, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 35% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଟିକେ ଉଦାରତା ଭାବନା ଆସିପାରେ। ସେ ଭାବନାଟାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସଦାବେଳେ ମନକୁ ସଜାଗ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତାକୁ ଆଗକୁ ବଢିବ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟତା ଅଗ୍ରଗତି କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଅଫିସ ଜନିତ ଯଦି କିଛି ଚିନ୍ତା ଥିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହଠାତ୍ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ଏବଂ ନିଜର ଦବଦବା ବଢିବେ। ତେବେ ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପାଠ ପଢାରେ ଏକାଗ୍ରତା ଜାହିର ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପ୍ରେମ ଭାବ ପ୍ରୀତି ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥିରତା ରହିପାରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ କିଛି ଲାଭ ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ରହୁଛି, ବା କୌଣସି ଯୋଜନା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଆଜି ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରେଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାନୀୟ ପ୍ରତି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 65% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି।
ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଶୁଭଯୋଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯାହାକି ଶୁଭଯୋଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷଣ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଆଜି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କିଛି ନୂତନ ଯୋଜନା କରିବେ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗରେ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ତେବେ ଆଜି ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ଦିନ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ମଧୁର ଭାଳସୀ ହବାର ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଅତି ସୁଖମୟ ପରିବେଶରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ବାକିଆ ଅର୍ଥ କିଛି ଫେରି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିପାରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ଥିବ ଆଜି ତାହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମାଧାନ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି କିମ୍ବା ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ଏବଂ ଆଗୁଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କର୍କଟ ରାଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ପରାକ୍ରମ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଶତ୍ରୁ ବିଜୟ ହବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଲାଭ ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଥିବ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରୁନଥିବେ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଥିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଭଲ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇନପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେବା
ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମନକୁ ସଚେତନ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଯଦି ଯିବେ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 4। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 70% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଯୁଗ ରହୁଛି। ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଅଟକିଥିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଯଦି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ, ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଥିବାରୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ହୋଇପାରେ ଅବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପରିବାର ବର୍ଗ, ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ସହଯୋଗୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ନିଜର ଦବଦବା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯାହାକି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କମ୍ପିଟିସନ ବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ହିସାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହିବା ସହିତ ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉଛି। ଆଜି ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ, ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କିଛି ମନାନ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ଥିବ, ଆଜି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଅତି ଆନନ୍ଦ ବା ଅତି ସୁଖମୟ ପରିବେଶର ଗ୍ରହମାନେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାକି ତାର ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାରିଯିବ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ଯାହାକି କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ବାକିଆ ଅର୍ଥ ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 2। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ କମଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥିରତା ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ତେଣୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବେ। ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳହ ଆଡକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ସଂଯମତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ତତ୍ସହିତ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଥିବ ତାହା ଆଜି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଚିନ୍ତା ବଢି ଦେଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଯାହାକି ଯୋଉମାନେ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଦ ବିବାଦ, ବିଶେଷ କରି ଶତ୍ରୁ ମାନେ ବା ବିରୋଧୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପାଠ ପଢାରେ ଅବହେଳା ଯୁକ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ଦିନ ହୋଇନପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା କଳହ ଆଡକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାଇପାରେ। ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ହୋଇନପାରେ। ପରିବାର ବର୍ଗ, ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କଥା ଯାଇପାରେ।
तेणु आवश्यक स्थले कन्या राशि व्यक्ति निजक संयमता रखिले एसबु समस्या आसीब नाही। आज कन्या राशि व्यक्ति जहाँकि आपणकर व्यापार वाणिज्य अनेक प्रकार विफलता रहुछि, तेणु धैर्य सहकारे जो माने दैनंदिन व्यापार वाणिज्य करूछन्ति निश्चित धैर्य एवं कौनसी रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नाही। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करंतु। स्वास्थ्य जदि आपणकर खराब थिबो आज आहुरी चिंता बढ़ी दे पारे, तेणु निश्चित स्वास्थ्य प्रति सचेतन रहिले आपणक पई भलो हेबो। कन्या राशि व्यक्ति क्षेत्र रे आज कन्या राशि व्यक्ति कौनसी जदि कार्य पई दूर यात्रा करूछन्ति तेबे आज कैंसिल करि पारिले ता भलो हेबो, कारण आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहउछि जहा आपणक पई निश्चित एहा एक उत्तम दिशन होई पारे। तेबे कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 6, भाग्य रंग आपणकर नील रंग व्यवहार करि पारिबे एवं ग्रह माने आपणको आज 30% साथ दउछन्ति। तेबे एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्तिंक विषय। तुला राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार कार्य रे सुख्याति, प्रत्येक कार्य रे सफलता एवं समस्त प्रकार सुख भोग करिबार उत्तम जुग रहउछि। तेबे तुला राशि व्यक्ति पूर्वरु अटकी जाइथिबा कार्य मध्य संपूर्ण करिबार क्षमता आपणक पाखरे देखा देबो। आज तुला राशि व्यक्ति जहाँकि आपणकर कार्य कौशल समस्त को दृष्टि आकर्षण करेई पारे एवं आपण को समस्त प्रशंसा करि पारंती। तुला राशि व्यक्ति आपणकर कार्य कौशल तो भिन्न प्रकार हेबो। तुला राशि व्यक्ति आज समस्ते आपण को निश्चित साबास करि पारंती एवं विशेष कर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर पदमर्यादा वृद्धि सहित आपणकर दबदबा बढ़िबो। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य उत्तम जुग बनउछि जहा आपणक भाग्य चक्ररु जणा पडुछि। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती सेमानकर आज भाग्य उत्तम जुग रहुछि। मधुर वार्तालाप करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तत्सहित नूतन प्रेम वार्तालाप करिबा पई तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य आज उत्तम जुग परिस्थिति बनउछि। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज परिवार वर्ग बंधु वर्गक सहित विशेष कर नूतन किछि बंधुता मध्य सृष्टि होबार पूर्ण सुजोग रहुछि जहा कि भलो संपर्क समस्तक सहित रहिबो। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज कौनसी कार्य पई जदि दूर यात्रा करूछन्ति से कार्य आपणकर निश्चित सफलता हेबो जहा आपणक भाग्य चक्ररु जणा पडुछि। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा ठारू अधिक लाभ प्राप्त करिवार उत्तम जुग रहुछि। तेणु व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे आपण गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे आज तुला राशि व्यक्ति जेकोनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई मध्य भाग्य आपनकु साथ देउछि। आज तुला राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य लाभ करिबा सहित अर्थ मध्य संचय करिवार सुजोग रहुछि। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज काहाकु देइथिबा बाकिया अर्थ मध्य फेरि पाइबार सुजोग रहि पारे। आज तुला राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर पूर्वरु जो स्वास्थ्य चिंता किंबा मानसिक चिंता एथिरु आपण पूर्ण निवृत्त रहिबे ताकि पूर्ण सुस्थ एवं मानसिक स्तर रे मध्य उत्तम जुग बनउछि। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 4, भाग्य रंग आपण धूसर रंग व्यवहार करि पारिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 98% साथ दउछन्ति। तेबे एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्तिंक विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार कार्य रे आपण सफलता हासिल करिवार उत्तम जुग रहुछि। तेणु बिछा राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य रे निश्चित क्षण समय कार्य गुड़िक संपूर्ण करिवार उत्तम जुग बनउछि। आपणकर कार्य कौशल देखि अन्य माने प्रशंसा करि पारंती। विशेष करी आपणकर कौनसी ऑफिस जनित कार्य जदि चिंता थिबो आज ताहा दूरीभूत हबार अनेक चांस रहुछि। आपणकर कार्य कौशल समस्त को सांत्वना प्रदान करिवो अर्थात आपण एक भिन्न दृष्टि आकर्षण करई पारंती जहा आपणक राशि चक्ररु जणा पड़ि। आज बिछा राशि व्यक्ति जो माने राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करूछन्ति टिके आज सावधान रुहंतु। किछि मन रे अशांति परिवेश सृष्टि होई पारे, निज भितर संपर्क खराब होई पारे, मान सम्मान हानि होबार चांस रहुछि। तेणु यह प्रति निश्चित सावधान रुहंतु। किंतु शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर आज बिछा राशि व्यक्तिंकर
भाग्य उत्तम जुगरे रही। तेबे प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती आज मधुर संपर्क बजाई रहिबो। आपणकर प्रेम संबंध रे किछि वैचारिक मतभेद सृष्टि होई पारे, किंतु यहा प्रति आपण सचेतन रहिले कोनोसी चिंता रहिबो नाही एवं निज भितरे भल संपर्क बढ़ी उठिबो। तेबे आज बिछारा आसी व्यक्ति परिवार वर्ग एवं बंधु वर्गों सहित आपणकर संबंध उत्तम जुग रहुची। तेबे व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे जहा कि बिछारा आसी व्यक्ति आशा अनुଯାयी लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुची। व्यापार वाणिज्य रे नूतन निष्पत्ति नवा पई बा कोनोसी क्षेत्र रे आज जेकोसी निष्पत्ति नवा पई आपणको भाग्य साथ देउची। आज जहा कि बिछारा आसी व्यक्ति अर्थजनित किछि व्यापार वाणिज्य जेकोसी क्षेत्र आपण अर्थ संचय करिवार सुजोग रहुची। तेबे बिछारा आसी व्यक्ति आज दूर यात्रा जदि कोनोसी कार्य पई जाउछंती सेथिरे निश्चित सिद्धि हासिल करिवार भाग्य साथ देउछंती। आज बिछारा आसी व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण मानसिक चिंता किछि मात्रा रे अस्थिरता करि पारे, किंतु स्वास्थ्य किछि खराब रहिबो नाही, आपण पूर्ण सुस्थ रहिबे। आज बिछारा आसी व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 2। भाग्य रंग आपण जहा कि धला रंग व्यवहार करि पारिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा धनुराशि व्यक्ति विषय। धनुराशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर प्रत्येक कार्य स्थिरता सहकारे कार्य करंतु, देखिबे आपणकर आकस्मिक भावे भाग्य उदय जुग बनेइबो। तेणु प्रत्येक कार्य निश्चित धैर्यता, कोनोसी कार्य रे अस्थिरता न होई कार्य निश्चित सचेतन सहकारे करंतु, देखिबे कार्य समस्त प्रकार सफलता बनेइबो एवं दैनंदिन कार्य अति सुरुखुरे एवं श्रृंखलागत होई पारे धनुराशि व्यक्ति क्षेत्र रे। तेबे धनुराशि व्यक्ति आज जहा कि आपणकर राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे प्रतियोगिता क्षेत्र रे आपण आगको बढ़िवार पूर्ण सुजोग रहुची। केतेकांश रे आपण विजय मध्य करिवे शत्रु मानक ठारू। तेबे धनुराशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी माने आपणकर भाग्य जहा कि उत्तम जुग परिस्थिति बनाउछि। तेबे दैनंदिन कार्य जो माने ऑफिस जनित कार्य रे टिके चाप रहिबो बा पूर्व किछि कार्य नै आपण मानसिक चिंता रहिबो। तेणु यहा प्रति टिके सचेतन रहिले आपणक पई भलो हेबे। तेबे धनुराशि व्यक्ति आज प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती आज नूतन प्रेम वार्तालाप पई भाग्य ग्रह आपणकर निम्नगामी रहुची। तो तेबे जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती किछि वैचारिक मतभेद कलह युक्ति तर्क आडको कथबार्ता जाई पारे। आवश्यक स्थले आपण चुप रहंतु, देखिबे आपणकर सुसंपर्क बजाई रहिबो। आज धनुराशि व्यक्ति परिवार वर्ग बंधु वर्गक सहित आपणकर संबंध किछि अस्थिरता रहिबो। तेणु आवश्यक स्थले आपण चुप रहंतु, देखिबे भल संपर्क बजाई रहिबार जुग बनेइबो। आज धनुराशि व्यक्तिंकर जहा कि व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा ठारू अधिक लाभ करिवार पूर्ण सुजोग रहुची, किंतु आपणकर बंधु वर्गक माध्यम रे आपण अधिक लाभ प्राप्त करि पारंती बा तांको ठारू टिके परामर्श नै व्यापार वाणिज्य करिले आपण निश्चित सफलता सीढ़ी रे पहुंची पारंती। आज धनुराशि व्यक्ति कोनोसी कार्य पई जदि दूर यात्रा करूछंती निश्चित से कार्यर सफलता प्राप्त करि पारंती। आज धनुराशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य चिंता बढ़िबो। पूर्वरु जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज आउ टिके वृद्धि होबार चांस रहउची, जहा पई आपण मानसिक चिंता अस्थिरता देखा देई पारे। तेबे धनुराशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिची जहा कि 9। भाग्य रंग आपण हळदिया रंग व्यवहार करि पारिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 65% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्ति विषय। मकर राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई आदु उत्तम जुग न होई पारे, कोनोसी कार्य आपणक पई भलो न होई पारे। भाग्य ग्रह आपणकर निम्नगामी थिबारु मकर राशि व्यक्ति कोनोसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करिले आपणक पई दिन भलो रहिबो। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज कार्य रे अस्थिरता मतभेद वैचारिक चिंताधारा रे जहा कि अधिक समस्या आसी पारे, जहा पई आपणकर प्रीति हानि जुग रहुची। तेणु निश्चित मकर राशि व्यक्ति यहा प्रति सावधान रुहंतु। दैनंदिन कार्य रे आपण निश्चित सचेतन रुहंतु। आवश्यक स्थले कार्य करिबा पूर्वरु योजना प्रस्तुत करी कार्य करिले
जो त्रुटि आसुची से त्रुटि धीरे धीरे समाधान हबार रास्ता बाहरी जीवो। आज मकर राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करुवा व्यक्ति मान भाग्य निम्नगामी रहुची। शिक्षार्थी विद्यार्थी माने पाठ पढ़ारे अवहेला युक्त करि पारंती, एहा प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। आज जहाँकि मकर राशि व्यक्ति जो माने प्रेम दुनिया रे जड़ित अछंती आपनक पई आज प्रेम संबंध क्षेत्र रे भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुची। आवश्यक स्थले आपण प्रेम संपर्क भल रखिबा पई चेष्टा करंतु। दरकार पड़िले चुप रुहंतु, कोनोसी युक्ति तर्क कलह आडकू कथावार्ता नियंतु नाही। आज मकर राशि व्यक्ति परिवार वर्ग एवं आपणकर बंधु वर्ग सहित वैचारिक मतभेद निज भीतर मनांतर जुग एवं अनेक जहाँकि निज भीतर संपर्क त्रुटि कलह आसीपारे, यह प्रति सचेतन रहिले आपणक पई उत्तम दिन बनै पारे। आज मकर राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में आपण कौनसी रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नाही। आवश्यक स्थले आज दिनटी स्थिरता रहिले आपणक पई भलो हेबो। तेबे नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति ठारू दूरता अवलंबन करिले मकर राशि व्यक्ति पई भलो हेबे। आज मकर राशि व्यक्ति कौनसी कार्य पई आपण दूर यात्रा करूछंती, तेबे आज जदि ताकू कैंसिल करि पारिबे ताहा आपणक पई उत्तम दिन बनै पारे। आज ताहा कारण आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुची, तेणु दूर यात्रा करिथिले से कार्य सफलता हेबाटी कष्टकर जुग बनौची। आज जहाँकि मकर राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वर जो स्वास्थ्य समस्या थिबो आज ताहा द्विगुणित होबार चांस रहुची, तेणु निजर स्वास्थ्य प्रति प्रथमे सचेतन रुहंतु। आज मकर राशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही जहाँकि 7, भाग्य रंग आपण सबुज रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण आज जहाँकि 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज भाग्य ग्रह उत्तम जुग बनौछि। जेकोसी कार्य आज हाथ देबे से कार्य निश्चित संपूर्ण होबार उत्तम जुग रहुछि। मनरे स्थिरता रखी कार्य करिले आपण बहुत आगकू उठिबे। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य गुड़िक अति क्षण समय संपूर्ण करिवार भाग्य उत्तम जुग परिस्थिति बनौछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति विशेषकर ऑफिस जनित कार्य गुड़िक आज किछि योजना प्रस्तुत करी परवर्ती स्टेप रे जाकि परवर्ती दिन रे केमिति ताकू संपूर्ण करिवे ताहा आज निश्चित किछि ब्लूप्रिंट तैयारी करि पारंती, जहा कुंभ राशि व्यक्ति भाग्य चक्र रु जना पड़ि। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर पदमर्यादा सहित दक्षता वृद्धि करिवो एवं आपण एक भिन्न शैली रे जहाँकि राजनीति बा सामाजिक क्षेत्र में देखा देबे। तेबे आज कुंभ राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य उत्तम जुगरे रहिछि, जहाँ आपण भाग्य चक्र रु जना पड़ुछि। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित सेमानकर भाग्य आज जहाँकि शुभ जुग परिस्थिति बनौथिबार नूतन प्रेम कथावार्ता करिबा पई उत्तम जुग बनौछि। तेबे जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती आज मधुर कथावार्ता करिबार सुजोग देई पारे। आज कुंभ राशि व्यक्ति जहाँकि परिवार वर्ग एवं सांग साथी बा बंधु वर्ग सहित आपणकर संबंध भल रहिबो। विशेषकर स्वामी स्त्रींकर संपर्क आज निश्चित अति उत्तम संपर्क रहिबार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति किछि विवाह जनित कथावार्ता मध्य आज आपणक पई उत्तम जुग बनौछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति कौनसी कार्य पई यदि दूर यात्रा करूछंती सेतिरे निश्चित सफलता होबार उत्तम जुग बनौछि। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपणकु संपूर्ण सहयोग करूछंती। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करने सहित नूतन व्यापार वाणिज्य निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपणकु संपूर्ण सहयोग करूछंती। आज कुंभ राशि व्यक्ति अर्थजनित क्षेत्र में आपण अर्थ मध्य संचय करिवार सुजोग रहिबा सहित पूर्वरु देइथिबा बाकी अर्थ मध्य फेरी पाइबार किछि मात्रा रे शुभ जुग बनौछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। तेबे जदि पूर्वरु स्वास्थ्य समस्या थिबो आज निश्चित समाधान रास्ता बाहरिबो। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 5, भाग्य रंग आपण नील रंग व्यवहार करि पारिबे एवं ग्रह माने आपण आज 98% साथ दउछंती। तेबे एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्ति क्षेत्र में। मीन राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य ग्रह उत्तम जुग परिस्थिति बनौछि। तेणु मीन राशि व्यक्ति
ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେବ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହୁଛି। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଉତ୍ତମ ସହକାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଯୋଜନା ବନେଇ ପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ଚାପ ଥିବ ତାହା ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଆଜି କାଢି ପାରନ୍ତି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବିରୁଦ୍ଧ ଆବାସ ଆସିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାର କିଛି ରାସ୍ତା କାଢି ପାରନ୍ତି, ଯାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉଛି। ଆଜି ଅର୍ଥଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଜି ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି। ତତ୍ସହିତ ନୂତନ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ କମଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଓಂ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର।